अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान नूरी, तुसी देख रहे हो इरफान नूरी यूट्यूब चैनल। ते अज असी जनाबे वाली पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर मरूफ साडे सियालकोट के आलम हज़रत मुहम्मद इमरान हुसैन आसी साहब, वो जनाबे वाली उन्होंने ज़बानी असी सुनांगे हज़रत अली अकबर की शहादत। तो जनाबे वाली ये तुहानू पता कि हर बंदे की अख जिहड़ी है ना वो नम हो जाती है ਜਦੋਂ भी करबला का कोई वाक़या सुनिया जाए ਜਾਂ कोई करबला की कोई गल होए। तो नाज़रीन मेरे को तो सुनिया नहीं जाता जनाब वाली, मैं बड़ी बारी कोशिश की है कि मैं मुकम्मल सुना, लेकिन हाले तक मेरे को मुकम्मल सुनिया नहीं गया। तो मैं अज कोशिश करना कि तुहाडे नाल मिल के अज वेखण दी कि हज़रत अली अकबर की शहादत तो अपनी फुफो कोलों किस तरह इजाज़त लैंदे ने। तो ये असी सारे अज रल के देखने, तो तुसी भी मेरे नाल देखना। तो देखते नाज़रीन हज़रत इमरान हुसैन आसी साहब किस तरह शहादत जड़ा ना वो वाक़या पेश करते हैं और किस तरह सुनाते हैं। जनाब देखते हैं वीडियो। जदों सैयदा ज़ैनब दे खेमे च आए ना, नौजवानों सैयदा ज़ैनब ने दो निकिया निकिया लाशां रखियां ने, कदे औन दा मुंह चुमदी है, कदे मुहम्मद दा मुंह चुमदी है। फरमादियां वे उठो वे जांदी वारी अम्मा कह जाओ, वे जांदी वारी मां दे सीने लगी जाओ। शहजादा अली अकबर खेमे दे अंदर आए, सैयदा ज़ैनब उठ के सीने नाल लाया। फरमादियां वे अकबर किधर आया है, अर्ज़ कीती सैयदा आ भी सखियां है, पुत्री भी सखियां दी है, पुत्री भी सखियां दी है, बहन भी सखियां दी है। ऐ सखिया मैं तेरे बुए सवाली बन के आया हूँ। सैयदा ज़ैनब फड़ के सीने नाल लाया। फरमा दिया वे अकबर पुत्रा वे पुप्पो कोलो पानी ना मंगी, अज तेरी पुप्पो कल पानी कोई नहीं, वे रोटी ना मंगी खाना कोई नहीं, वे जान मंगेगा दे देवांगी। अकबर ने हाथ जोड़ ले, अर्ज की थी पुफी अम्मा मैं जान लैन नहीं आया, मैं ते जान देन दी इजाजत लैन आया। सैयदा ज़ैनब चीख मार के बेहोश होइया। इमाम हुसैन खेमे दे अंदर आए, फरमाते ने अकबर पुत्रा फुफो दे कदमां ते होठ रख दे। अकबर ने कदम चुम चुम के फुफो नू जगाया, उठ के फरमा दिया अकबर फुफो मर जाएगी। वे अकबर पुत्रा जान दियां गल्लां ना करी। अकबर हाथ जोड़ के अर्ज की फुफी अम्मा लोगों ने आखना है हुसैन ने अपनी बहनों के पुत्र मरवा दिते, अपने वीरां दे पुत्र मरवा दिते, लोगों के पुत्र मरवा दिते, अपने आदि वारी आई सीने न ला ले। फरमादियां वे अकबर पुत्रा जे फुफो तेरियां जुल्फां तू वारी जावे वे तेनू किवें जान देवां, वे मेरे नाने दी तस्वीर। नाज़रीन जिन्ने भी बंदे महफिल दे विच बैठे हुए ने हर बंदे दी अख जिहड़ी ओह नम है। तो ये वाक़या सुनना बहुत ही मुश्किल है, बड़ा वड्डा जिगरा है तो फिर जनाबे वाली वाक़या सुनिया जाता। और जिहड़े सुनांदे ने मैं तो उन्होंने जनाबे वाली सलाम पेश करना कि वो बंदे किस तरह जनाबे वाली सुना लेंदे ने ये वाक़या। इन्ना गमगीन जनाब वाक़या कि मैं कुछ पेश नहीं कर सकता, मैनू तो कुछ शब्द आते ही नहीं है जनाब वाली इस तो अगे। तो नाज़रीन देखते हैं अगे कि अवाम जिन्नी भी है ना ज़ारो कतार रो रही है। तेनू किवें जान देवां वे मेरे नाने दी तस्वीर, तेनू वेखनिया नाना याद आउंदा। अकबर खेमे दी नुकर च बैठ के रोन लग पे। फरमा दिया मेज क्यों रोना की फुफी अम्मा मदीने कहंदी से पुत्रा नालू भी प्यारा वा, करबला आके मुकर गई है। फरमादियां वेंज दियां गल्लां ना कर, अर्ज की फुफी अम्मा के मैं पुत्रा नालू भी प्यारा वा, अपने पुत्रा नू शहीद करा ले आई। फुफो मैनू भी जा लैन दे।
سیدہ زینب فرما دیا جاب اکبر میں تینوں نانے دے حوالے کیتا میرے امام پتر نو خیمے چ لگی آئے اپنے پتر نو کربلا دا دولہ بنایا اپنے پتر دے سر تے دستار بنی اولاداں والے اور اج سویرے ماوا پتر نو تیار کر دیا نے ماما نو پتہ ہوتا ہے 2 بجے چھٹی ہونی ہے میرے پتر نے سکول تو آ جانا ہے پھر بھی کہہ دیا میں خیری جاؤ خیری آؤ تے ماما کہہ دیا یا اللہ تتی وہ نہ لگے تے ماما کہہ دیا میں بڑیا میں نکے دا خیال رکھ نہیں تے نکے نو کہہ دیا بڑے دے نال رہنا ماما کہہ دیا میں کٹھے جایا جے کٹھے ہی آیا جے تے ماما پلا والا کے ٹور دیان واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں 18 سال دے پتر نے موت لی تیار کیتا پتا سی ٹر گیا نے اونا کوئی نہیں میرے امام نے پھر بھی تیار کیتا فرمایا اکبر پترا جا دی واری اپنی امی نو مل گیا امی لیلہ دے خیمے بھی اندر علی اکبر آئے آگے امی دے سینے نل لگے گئے امی لیلہ فرما دی اکبر پترا کدھر آئے ہیں ہاتھ جوڑ کی عرض کی تھی امی جی بولیا چلیا معاف کرے آجے اما جی میں کربلا چلے آواز اس ماں دا حوصلہ بیس اور جڑیاں ماما نے زندگی دی کتاب بند کر دی تھی اور پترانو زندگی دی دعا دے دیا ہی نہیں اور میں لالا فرمان لگیا وے اکبر پترا بیٹر چلے آئے میں یاد رکھی امی دی لاج رکھ کے آمی عرض کی تھی امی جی دسو لاجاں کی میں رکھی دیا نے فرما دیا وے اکبر پترا علی عباس نے آج اپنی مائیوں ملک نہیں دی لاج رکھی آئے وے قاسم نے اپنی مائیوں میں فربا دی لاج رکھی آئے اور محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھی آئے نکے جے اصغر نے اپنی ماں رو باپ دی لاج رکھی ناظرین میرے کلوں تے واقعی نہیں سنیا جا رہا ہے اور حضرت عمران حسین آسی صاحب جناب میں انہوں نے سلام پیش کرنا کہ ایک گل اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جناب والی جس طرح بالکل سامنے واقعہ ہویا ہوتا تے بڑا غمگین جا جناب والی واقعہ جی رکھی سینے تے تیر کھانے نہیں عرض کی تھی اماں میں انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماواں تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز قیامت تک ماواں تیری تربیت تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن گیاں شاہ جی ماں نے اجازت دیتی نا علی اکبر میرے امام اپنے خیمے چلے کے آئے کربلا دا راوی لکھدا پتر نو تیار کر کے آتولا غورا دا بنا کے نا تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے اس بوٹے نو میں 18 سال پانی دتا ہی تے نانے تو بارن لگا اج حسین دی قربانیاں قبول کریاں میرے مالکا پتر نو گھوڑی تے بٹھایا پچھوا چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں کو ہائے 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 واہ علی اکبر تیری شہادت تو سلام کیا بات ہے کیا بات ہے جناب اج انہوں نے شہادتاں نہ دیتی ہوندیاں انہوں نے قربانیاں نہ دیتی ہوندیاں تے اج ساڈا کی حال ہونا سی پچھوا چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں کو اے جڑا اگلا زمانہ سی نا ساڈے نالوں تے پتر جدو دولے بن کے گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے پھپھیاں تے خالہ تے بہناں تے بھابیاں شگنا دے گانے بن دیا سن اللہ پاک سلامت انہاں ماواں نے شہادت دے گانے بنے میرے امام نے 18 سال دے پتر نو گھوڑی تے بٹھا کے تھپکی دیتی تے تھپکی دے کے فرمان لگے علی اکبر پترا جدو میدان جہاد وچ جائیے نا تے پتر واپس نہیں آئی دا یا تے جت کے آئی دے تے یا شہید ہو کے آئی دے تے اج علی دے خون نو لیک نہ لاویں عرض کیتی ابو جی تسی فکر نہ کرو علی اکبر نو انج میرے امام نے پڑھا کے جدو ٹوریا نا اے شہزادہ جدو علی اکبر شہزادہ آیا ایڈا جنا علی دا پترا سی کہ گھوڑے تے بیٹھ دے تے پیر زمین تے لگ دے ایڈا جنا تے جوان علی دا لال میرے امام علی اکبر جدو خیمے جو باہر آئے تے یزیدیاں دے سامنے کھلوئے نا ابن سعد وے کے کہہ لگا تیر مارو 22,000 دی فوج 82 واسطے تے تیر کوئی نہ اٹھاوے عمر بن سعد بول کے کہنے لگا تیر مارو
کسے تیر نہ چکیا. تیسری باری کہنے لگا مار دے نہیں. یزیدی فوج ساری بول کے کہنے لگی او ظالمہ ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر جا بھج کے سید ویختے لین دے. ایڈا سونا سید ویخ لین دے. یزیدی فوجی کہنے لگی او ظالمہ کنو مارن والوں کیا کہنا ہے. او جنہیں محمد دا کلمہ پڑھیا دی صورت نظر آ رہی ہے. او ویخ شبیہ مصطفیٰ, او ویخ تصویر مصطفیٰ. پیڈا لکھا بھی ہون تے شیر ایک کوئی بڑا ہون دے. او محمد دی کچھار دا شیر گرجیا نا. شہزاد علی اکبر نے دیکھا کوئی نہیں آندا. علی دے لالیا بھی حملہ کر دیتا. یزیدیاں دیا گردناں گھڑدیاں نظر آ رہی ہیں. گاجر مولی فصل وانگ کٹ دے جا رہے. ایک باری علی اکبر تلوار چلا دے نے درجنہ گردناں اڑ جاندیاں نے. یزیدیاں دیا گردناں انجی اڑ دیاں نے جویں خزاں وچ درختاں دے پتے اڑ دے نے. میرے امام کے فرما رہے واہ علی دیا پترے آؤ, واہ میرے پترا بڑا سونا پیا لڑنا ہے. علی دے لاؤن لے کشتاں دے پشتے ملا دیتے. ابن سعد شمر نو پوچھے دے اے بچہ کون ہے. کہن لگا علی دا پتر ہے, اے دا نام بھی علی ہے. ابن سعد کہن لگا مننا پوے گا شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے. شیر ہی ہوندے, شیراں دے پتر شیر ہی ہوندے. اچانک میرے امام نے دیکھے علی اکبر خیمے والے آ رہے. اشارہ کر کے فرماتے نے اکبر واپس چلا جاؤ, پترا ہاشمی خون لیک نہ لاویں. علی اکبر رکھے ابھی سی واپس نہ آیاویں. امام اشارہ کر کے فرماتے نے اکبر واپس چلا جاؤ. پر علی اکبر خیمے والے دوڑ دے آئے. آگے ابو نو جب مارے آؤ. فرمایا اکبر کی لینا ہے. عرض کی تھی بابا ہن نہیں لڑیا جاندا. اپنی زبان نکال کے عرض کی تھی بابا کدے کا گھٹ پانی مل جائے نہ وعدہ کرنا یزیدی گھر کوئی نہیں جاؤ نہ دیواں گا. اپنی زبان نکال کے فرمایا اکبر پترا پانی تے کوئی نہیں. آ جائے ابو دی زبان چوس لائے. اس زبان نے محمد دی زبان دے چوس لینی. علی اکبر نے جدو ابو دی زبان چوسی حوض کوثر دے لطفے آ گئے. دادا دمے ہو گئے. حسین دے پتر نے اجدا حملہ کیتا. کربلا وچ دھوڑ دا طوفان اٹھیا. کچھ بھی نظری نہ آیا بے. امی لالا ماں دا کلیجہ کم گیا. رو کے کہن لگی اللہ جی پالا دیکھیا جے میرا اکبر کدھر گیا ہے. میرے امام نے فرمایا امی لالا حوصلہ رکھ آؤ ویکھ جدھر یزیدی پہ دوڑے جاندے نے پیچھے تیرا ہی شیر لگا. یزیدی دوڑ دے جاندے نا پیچھے تیرا شیر ہے. جدھر علی اکبر رخ کردہ یزیدیاں دیا دوڑیں لگ جاندیاں نے. واہ علی دیو پوترے ہو ہڈیاں عظمتاں نو سلام. ہاشمی خون نے جوش مارے نا آج. نوجوانوں ابن سعد کہہ لگا دے قریب کوئی نہ جاوے. یہ اثر تک لڑتا رہا نا تے اج یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا. کہنے لگا دور ہٹ جاؤ. ساری یزیدی فوج دور دور ہٹ کے کہنے لگا دور کھلو. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ, سبحان. نوجوانوں ایک ظالم نے دور تو نیزہ ماریا. نیزہ آکے نہ تے علی اکبر دے دل دے بچو پار گزر گیا. اکھاں گے دیرہ آیا تے اپنے خیمے وال بیکے تے کہنے لگے ادرکنی یا آبتا. ابو جی میں نو پھڑیا ہے. وہ باپ دا لک ٹوٹ جاندہ جو جدو پیو نے پتر آکھے ابو جی میں نو پھڑیا ہے. راوی لکھتا جدو امام دے کنہ جو پتر دی آواز گئی تے انج کر کے میرے امام نے اپنی کمر تے ہاتھ رکھیا تے آپ دی کمر جھک گئی تے نیمہ ہو کے فرماتے نے اکبر پترہ ابو دا لک توڑ دیتے. فرماتے نے اکبر پترہ جے جامی نام ہے تیرا بابا پہ آیا ہونا. میرے امام کربلا بس دوڑے کدے ادھر جاندے نے کدے امام ادھر جا رہے. ایک یزیدی بازو پکڑ کے کہنے لگا حسین تیرا پتر سامنے پہ تڑپ دے دائیں بے کیوں جانا ہے. فرماتے نے اس ظالموں یا پتر اکھاں دا نور ہوندے سے پتر ٹور جانا اکھاں نبی نہیں ہو جاندیاں. پکار کے فرماتے نے اکبر میں نے کچھ نظر نہیں آ رہے. ایک باری بابا کہہ کے پکار. اکبر دی آواز آئی بابا. میرے امام آواز والا دوڑے جا کے علی اکبر دا سر چو کے گودی وچ رکھ لے آؤ.
अली अकबर दा मथा चुमिया अर्ज की बाबा जरा मेरे दिल भी चुने दा खिंचिया जे मेरे इमाम ने पुत्र दे सीने चुने दा खिंचिया खून दा फवारा निकले आओ अली अकबर सीने ते हाथ रख अर्ज की बाबा जाके नाना ने आखागा नाना वेख लाए तेरे दीन सीने दे खून देके आया अकबर ने आखिरी हिचकी लई अर्ज की बाबा जरा सीने लाया जे मेरे इमाम ने घुट के पुत्र नु जफ्फा मारे आओ अकबर इस दर्द नाल रोए मेरे इमाम ने कदे रोंदा नहीं सी वेखिया फरमाया अकबर पुत्रा रोना क्यों है जे फुफो नु मिलना खेमे चला चलाओ जे अम्मी नु मिलना खेमे चला चलाओ सकीना नु मिलना खेमे चला चलाओ अर्ज की बाबा मैं किसे नु नहीं मिलना फरमाया अकबर रोना क्यों है घुट के जफ्फा मार के अर्ज की बाबा मैं रोना लोगों मेरा अबू कल्ला रह गया जे मेरा अबू कल्ला रह गया जे अकबर ने आखिरी हिचकी लई ये जड़े वेले रूह ने बर्बाद की थी इमाम अली मुकाम दी करबला च 56 साल 5 महीने 5 दिन उम्र सी एक वाल भी जिस्म दा चिट्टा नहीं पर जदों अकबर दी लाश चुकन लगे दुख नाल सारे वाल चिट्टे हो गए सैयदा ज़ैनब खैमिया च रो पईया फरमा दिया बाबी शहर बानो अवेख मेरे वीर नु पुत्र बुढ़ा कर गए नी अज मेरा वीर बुढ़ा हो गया मेरे इमाम पुत्र दी लाश चुकी हूरां दियां चीखां निकल गई फरमा दे ने हाथी उठा के करो दुआ कि अल्लाह पाक ने आरे जवान पुत्र किसे डालो को कि अल्लाह पाक ना मारे। जी नाज़रीन तुसी सारा ने देखा जनाब अली दे बड़ा ही गमगीन वाक़या जनाब अली हज़रत अली अकबर दी शहादत ये बड़ी वड्डी शहादत है तो ये जनाब अली मेरे कोलों इस तो अगे नहीं सुनया जा रहा तो नाज़रीन मैनू इजाज़त हो मिलते हैं एक अगली वीडियो दे विच अल्लाह हाफिज़।